सहदेव आज डाकुछंती प्रभु नारायण को रंजीरे आज्ञा मते चंपू पड़िला पढ़त आज्ञा कवि सूर्य बलदेव लेखा श्यापटल चंपुड़ी पदे पड़िला हां भाई पांडव माने डाकुछंती भगवान नारायण डाकन हां केनु डाकन क्षमानो कंपा हे हे प्रभु आदि लक्ष्मी पाखरे बसी पोषा खेलुले महापुरुष गोटे पद कहती से तो भाव विनोदिया ठाकुर ठाकुर भक्त वत्सल हरि हरि भक्तर भाव बंधा प्रभु सदा सर्वदा से विश्व चिंतामणि नारायण रंजी आज्ञा लक्ष्मी पाखरे बसी पोषा खेलुले लक्ष्मी नारायण उभय पांडव मानकर दुख देखी विश्व चिंतामणि नारायण आदि चिंता कले कले लक्ष्मी लक्ष्मी पांडव मानक विपद पड़ी जंगल मध्य वनवास कालतिपात करुथिले धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं जाई हिरण्यकवच राक्षस काली मंदिर में बलि देवा पाई विकल होई भीम अर्जुन नकुल सहदेव मते डाकुछंती पांडव मानक उद्धार करिवा पाई संगे संगे गरुड़ को चिंता कले
ଗରୁଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ କଣ ହେଇଛି? ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, କାହିଁକି ମତେ ଡାକିଲ ତମେ? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ? କି ବିପଦ? ଆମ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମତେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମତେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ପାଖରେ ତମ ସାନ ଭାଇ ସହଦେବ ଅଛି, ଲକ୍ଷଦର୍ପ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା। ମତେ କଣ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି? ସହଦେବକୁ ପଚରା ଗଲା। ସହଦେବ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ହିରଣ୍ୟକବଚ ରାକ୍ଷସ ପିତୃହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ନେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଛି। ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବଳି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀ କହିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳି ପଡ଼ିବ। এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ বলি পড়িব যেতବେଳେ মা କହିଦେଲେ হিরণ্যকবচ রাক্ষস জনে ব্রাহ্মণ খোঁজুছি। পণ্ডিতে এইটি ভগবান নারায়ণ বিচার কলে। আরে যাহার যেউ ভাব দেখিহ, ভাব দেখি নাব বুদ্ধি হই সরকি যে যেমিতি করিব সে সেমিতি পাইব না। ঠাকুর কইলে ছয় রূপ ধারণ করি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে হরণ করিছি রাক্ষস। আজ সেই ছয় রূপ ধারণ করি সে রাক্ষসকে মরা দিব না। তেণু নারায়ণ কলে গরুড় প্রভু এভଳି বর মাগিছি সে রাক্ষস। ସେ ଜଳରେ ମରିବନି, ଅନ୍ନଳରେ ମରିବନି, ମାନବ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବନି, ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବନି, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବନି, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିବନି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କାହାରି ହସ୍ତରେ ସେ ମରିବନି। ଗୋରୁ ଗାଈ କାହାରି ମରିବନି। ତୁ ହଉଛୁ ଜାତିରେ ପକ୍ଷୀ ନା, ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ତ ନଣ୍ଡା ହବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଗରୁଡ଼। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକବଚ ଖୋଜୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳିଦେବ ବୋଲି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲିଯିବ। ସାରେ ଇଏ ମୂର୍ଖ ହବ ଗରୁଡ଼, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ ଇଏ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ଗରୁଡ଼ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହିରଣ୍ୟକବଚ ରାକ୍ଷସ ପଣ୍ଡିତେ ଖୋଜୁଛି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠି ନେଲେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ବଳି ପକେଇବି, ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବଳି ପକେଇବି। ନମସ୍କାର ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ আজি গরুড় ছদ্ম বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণ বেশটি ধারণ করে পণ্ডিতে পৌঁছি যাইছি কোউঠি না হিরণ্যকবচ রাক্ষস পাখরে।
ହିରଣ୍ୟକବଚ ରାକ୍ଷସ ଖୋଜୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ନେବେ ରାତି ପାହିଲେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳି ପଡ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ଛଦ୍ମରୂପୀ ଗରୁଡ଼କୁ ଦେଖିଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହିରଣ୍ୟକବଚ ରାକ୍ଷସ ବେଳ ବେଳ ଗୋସାଇଁ ନା ମୋର ପ୍ରଣାମ ହେଲା ଆପଣ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ପଇତା ଦେଖିବ ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଆମର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କାଳୀ ପୂଜା କରି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବି କାଳୀ ପୂଜା କରୁଛ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଶିଖିଛି ଆମର ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠଟି ହବ ଯଜ୍ଞଟି ହବ ଚାଲ ରାତି ପାହିଲେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧରି ହିରଣ୍ୟକବଚ ରାକ୍ଷସ ଚାଲି ଆସିଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେବେ କହିଲେ ନନା ଗୋସାଇଁ ତମେ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରୁହ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି ପାହିଲେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାୟା ବି ରାକ୍ଷସ କେମିତି ମାୟା କରୁଛି ମାୟା କେମିତି କରୁଛି ଗରୁଡ଼ ରୂପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ ବାସ୍ କବାଟଟାକୁ ବାହାର କିଣିଦେଲେ ଚାଲିଗଲା ପଣ୍ଡିତେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ରାତି ପାହିଲେ ଘାତକ ଆସିବ ଆଗେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଳି ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଳି ପଡ଼ିବେ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ପଣ୍ଡିତେ ରାତ୍ରର ଅର୍ଧ ସମୟ ସତୀରାଉତ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ସାଇ ସାଇ ସୁବେ ସାଗର ଜନ ଝିଲିର ବେଝିଝି ସୁରେ मन मतेनिया गीत गाई गाई बीट चले धीरे धीरे जेतेबेले रात्रर अर्ध समय होइजिबो शब्द नथिबो जी बीट पुरुष बीट पिनारी रो संकेत स्थान को मन भीतर आनंद रे गीत गाई 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 चले ना चिरी दिन फाड़ी दिन पंडिते आज रात्रर अर्ध समय वीर गरुड़ा डाकिले मां काली की कहले मां राती पाहिले बळी खाइलु ना तू पुरा मां ए दुनिया रा कहउछली पुआ मान संतान तोरा ओ मां निज पुर रक्त बळी खाइया पे साथ तू राती पाहिले बळी खाइबू हम रक्त ब्राह्मण बळी धर्मराज युधिष्ठिर रक्त हाथ जोड़ी नहीं छिंद्र गरुड़ा डाकी दे सब बोले मां सु गोटिए कथा मु तते आज कहउछि मां ये चारि जुग रे दी जण काहरी के मानो वो दी जण जणे होछि गरुड़ आ जणे हनुमान सब शक्ति ताकरी पाखर अछि ये टाको मा कथा सेंतरा बग्या तेनु मामु होछि गरुड़ प्रभुकर वाहन प्रभुकर आदेश रे तुम पाखକୁ आसीछि बस धर्मराज युधिष्ठिर को मुक्ति करिया पाई कोन जाछ ना कहले बाबू राती पाहिबो ये हिरण्यकवच राक्षस घातक धरि आसीबो बळी पकेइबा पाई बस बस तुमे तो ब्राह्मण से क्षत्रिय जेतेबेले घातक आसीबो अरगळी पाखକୁ तुमको नब अरगळी पाखरे तुमे गोळा भरिबा पूर्वरु से राक्षस को कहिबो मु तो जाति रे ब्राह्मण ना ब्राह्मण भिक्षासी ब्राह्मण बस केमिति अरगळी मध्ये गोळा भरि बळी पड़ती मु से कथा जानिनी हे राक्षस राजा मत के सेटा मते ही दियो मा उपाय पा बतई देले राती पहिला हिरण्यकवच राक्षस घातक धरि आसिला बळी पड़िबे ब्राह्मण बळी पड़िबो तापर युधिष्ठिर बळी पड़िबो हे सजन कबाटा खोली देले आज बळी पकेबा पई आनी छथि मुंडे टिके सिंदूर लगाई देले गोल बाबा के पकई देले आहा प्रथा अछि आपण मन आज मध्ये देखुछंती पंडिते बळी पकेबा पई जेतेबेले नै आसी छथि सर्वशेष गोटे कथा पचारंती
बड़ी पड़ो ना तुम शेष इच्छा कौन हाँ शेष इच्छा कौन कह हसी दवा पूर्व पचार तुम शेष इच्छा कौन कौन खाइबो मरिया पूर्व कौन खाइबो को भात खाइबो सला खाइबो कौन खाइबो कुह बादाम सला खाइबो से हांडिया खाइबो ना पर बसिछन्ति गुरुजन ताको पाखरे हम की कथा कहला पचारि दियंती शेष इच्छाटा कौन शेष इच्छा कौन एटी शेष इच्छा कोचन दी मास बुझला खाली शेष इच्छा पूर्ण करियो दी मास कोन अरे पिता माता सेवा मोर विभंग पिता माता सेवा मोर विभंग एनिति प्रति करे सब संग एनिति प्रति करे सब संग सेदिन थिला हां आज भी अछि आज भी अछि होई पारे पिता माता सेवा मोर विभंग आज रो समाज रे हां जेबे बाप मां को जो पुआछिया सेवा करिथिबो हां देवता बली पूजा करूथिबो हां कथार अछि तार अग गोड़ जागा कंटा होइबनी नहीं नहीं बाप मां को छाड़ी लखे थर नाथ को पूजा करिया पाई गले लाभ किछि नाही खाली जागा लगी आसी गुरु कहिछि गोटिए देवता पूजिले गोटिए पुण्य नाही नहीं नहीं कायार देवता हेले बाप मां ता पूजा करछि देबो पिता माता सेवा मोर विभंग नीति परिपति करे असत संग सत लोक मान पाखरे बसिनी ना असत व्यवहार करिछि असत लोक मान पाखरे बसे गीता भागवत सुनिले आपण माने मुक्ति हे जिवे से कहूछि मो गीता भागवत पढिनी ना जा हो जाओ मोर पंडित मंडली शेष इच्छा हां कहि दिछन ब्राह्मण गोसाई कहिले कले हे ससुरनाथ हां बोली केमिति पढती हमें जानि जानिनो हमको टे बतै दियो बस खाली बतै दियो आदि राक्षस कला कोन कौन गला अरगळी पाखरे रे जतबेला अरगळी रे गलाटा भरि दैछि अरे बोला एमिति गलाटा को भरिबो गलाटा को जतबेला भरि दैछि आगे धर्मराज युधिष्ठिर छिडा हैदेले कला कोन कौन गले अरगळी रे काठीटा के दिले हां जेबे काठीटा को नै दैछि धर्मराज युधिष्ठिर गरुड कले कोन कौन गले आतर हस्तर थिबा खलगटा को धरि आनिले बगड़े हिरण्य कवच राक्षस मुंडर गोटिए चोट डालो रो सब भोजन काहे जे पांचु थाए परमंद आनंद पांच गोविंदा आनंद पांच गोविंदा आनंद पांच गोविंदा जाहारो देउ भाव देखी सेना बहु जाओ जाओ धर्मराज युधिष्ठिर को उद्धार करि आनिले गरुड़ गरुड़ बाहरिया समय रे पांडव चारि भाई छिड़ा हैछंती बास यज्ञश्री द्रौपदी छिड़ा हैछंती हां समस्त एकत्रित होई आज्ञा मिलन होई जाईछि हां भक्त भगवान भगवान भक्त भगवान मिलन बंधाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन बंधाई श्री बलदेव रोहिणी नंदन पार्वती रमण पुत्र धारण
ଦେଉ ନାରାୟଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ सही मुराण तते ओना टिके ओनालो 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 आलिए तुई पिले नंदन कानालो आले नंदन कानालो सही मुराण तते ओना टिके ओनालो सही मुराण तते ओना टिके ओनालो सुखिला पंडित मो देई मनो मुराण तते ए गावा गय मनो हेला मुराण तते भाई लोग मनो तुम करे निवेदन मुराण तते जीवन सहदेव गुरु दाई सुनो मुराण तते मुराण तते आयु तुम्हारे होई मुराण तते मुराण तते उमेश चंद्र स्वाई आज श्रीक्षेत्र टीवी पाला परिवेषण कर ओडिशा जनमानस को मुग्ध करने बहुत प्रयास करछि एवं ओडिशा जिते पालाकार मान अच्छा अगणित दर्शक मान अच्छा ए पाला को उपभोग कर आम मान उत्साहित करेंगे और ये पालार मान बढ़िया को आपण मैंने समस्ते चेष्टा करेंगे ये मोर कामना।